अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ आलिया खान हाजिर खिदमत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। साथियों, आज इंसदादे बदनवानी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 9 दिसंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद भी बस यही होता है कि आप सबको ये याद दहानी कराई जाए कि बदनवानी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस बुराई के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लेना और हुकूमत का साथ देना हम सबका फर्ज बनता है। खसूसन नौजवान तबका अगर बदनवानी के खिलाफ एक हो जाएं, तो एक सेहतमंद और करप्शन से पाक मुआशरा बनने के इम्कानात और बढ़ जाते हैं। बदनवानी नाइंसाफी को जन्म देती है और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया गया तो बिलाखिर कौम और मुआशरे की तबाही का सबब भी बन सकती है। तो सारे नौजवान कोशिश करें कि इंसदादे बदनवानी में अपने हिस्से का काम जरूर करें, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे मुस्तकबिल के मेमार। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके लिए जो सिलसिले रखे हैं उनमें मंजिल है आसमां, हम कामयाब हैं और ज़ौक़े जवां शामिल हैं। साथियों, अक्सर देखने में आया है कि नौजवान अक्सर व बेशतर मज़ामीन के इंतखाब में कशमकश से दोचार हो जाते हैं। वो खुद ही फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा मजमून उनके लिए मुनासिब होगा और मुस्तकबिल में उन मज़ामीन के पढ़ने से उनको क्या फायदा होगा। इसी हवाले से आज आपको कोहाट से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफ़ी फैसल नदीम की गुफ्तगू सुनवाते हैं, जो सहाफ़त के मजमून के हवाले से आपकी रहनुमाई करेंगे। सिलसिला है मंजिल है आसमां। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नौजवानों में जितना टैलेंट है खित्ते में इसका मुकाबला नहीं है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतों का बिल्कुल खजाना दिया हुआ है और ये कामयाब तरीन जवान हैं। लेकिन इनका सबसे जो बड़ा मसला है वो है रहनुमाई का। टैलेंट अपनी जगह पे, लेकिन मुस्तकबिल में उन्होंने कौन सा शोबा इख्तियार करना है, किस तरीके पे जाना है और अपने गोल को किस तरह अचीव करना है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। हमारे मुल्क में बहुत सारे शोबे हैं। हमारे खित्ते में अगर हम यहाँ की बात करें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, फिर कोहाट रीजन की हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिनको अभी तक अवेल नहीं किया गया। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना कामयाबी नहीं है, बल्कि दूसरे बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें हमारे नौजवान जाके बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। जैसे एक शोबा सहाफत का है। मैं इस सिलसिले में ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शोबे सहाफत मौजूद है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट मौजूद है और यहाँ पे बेहतरीन असातिज़े किराम भी हैं। और आजकल का दौर सहाफत का दौर है, जर्नलिज्म का दौर है। जर्नलिस्ट हमारे मुआशरे का बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शहरी होता है और सब लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उसको पढ़ा लिखा और साहिब राय समझते हैं। हर एक शोबे में, हर एक डिपार्टमेंट में एक पीआरओ होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट की खबरें देना होता है। इसका मुस्तकबिल में बहुत बड़ा स्कोप होगा। अब पाकिस्तान में जितने प्राइवेट चैनल्स आ रहे हैं, टेलीविजन के जितने चैनल्स आ रहे हैं, जितने अखबारात आ रहे हैं, जितने रेडियो के चैनल्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मुस्तकबिल में बहुत सारे सहाफी जो न्यू कमर्स होंगे उनको न सिर्फ ये कि मुलाजमत के मौके मिलेंगे, बल्कि उनको अपनी सलाहियतों के इजहार का भी मौका मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान में 100 से ज्यादा चैनल
काम कर रहे हैं, जिनमें न्यू कमर्स के लिए बड़ा स्कोप है, बेहतरीन मौके हैं और यहाँ पे वो अपनी सलाहियतों का इजहार भी कर सकते हैं और अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भी यानी रोजगार के लिए भी, इनके कैरियर के लिए भी ये चीज बहुत फ्रूटफुल है। जो बच्चे FA FSC करते हैं वो सबसे पहले ये देखें कि उनका रुझान किस तरफ है। सहाफत बहुत ही आसान शोबा है, लेकिन इसमें आपको हर एक चीज से बाखबर रहना पड़ता है। आपकी म्यूजिक का शौक है या नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त सिंगर कौन कौन से हैं, क्या टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है, दुनिया में क्या है और खासकर पड़ोस में क्या हो रहा है। अगर आप सेहत के बारे में आप अवेयर नहीं है तो आप नाकाम है। सेहत के बारे में आपको ये मालूमात होनी चाहिए, क्या यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर कौन से हैं, किस शोबे में किसने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं। एक जर्नलिस्ट जो होता है उसको जिस शोबे पे भी वो तब आजमाई करे, जिसका जो भी बीट हो, मसलन उसका क्राइम बीट हो, उसका मजहबी हो, उसका पॉलिटिकल हो, उसका कल्चरल हो, कम से कम 70% अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए। एक सहाफी के लिए स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे इस शोबे में आना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि ये बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, चाहे वो इंटरनेट से हो चाहे किताबों से हो, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर्स के बगैर जो रिपोर्ट होगी, जो खबर आपकी होगी, उस पे आपको आगे जाके के शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को ये नसीहत करूंगा कि अगर आप इस शोबे में आना चाहते हैं, बहुत मजे हैं इसमें, बहुत ही कामयाबी है, लेकिन इस शोबे में वो बंदा आए कि जिसको स्टडी का शौक हो, जिसको सीखने का शौक हो, जिसको पढ़ने का शौक हो, रातों को किताबें पढ़ें, इंटरनेट देखें, दुनिया के मालूमात हासिल करें। जब आप मुआशरे में उठते बैठते हैं तो सब लोग आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहते हैं और आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आपको वो सब कुछ मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे उबूर हासिल करना चाहिए। अगर आप शोबे सहाफत में जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आप DIT का कोर्स करें। इसके साथ साथ इंटरनेट पे उबूर हासिल करें और ऐसे वेबसाइट जो इस हवाले से मुस्तनद वेबसाइट हैं, असातिज़ा किराम की रहनुमाई से, वालिदैन की रहनुमाई से, या फिर प्रेस क्लब मौजूद है, इनकी रहनुमाई से ऐसे वेबसाइट्स का इंतखाब करें जिनसे सीखा जा सकता है। अगर आप सहाफत के शोबे में आना चाहते हैं तो छोटे शहरों में स्कोप कम है, बड़े शहरों में स्कोप ज्यादा है। लेकिन छोटे शहर में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप मेहनत करके अपने आप को प्रूव करें कि आप एक हार्ड वर्किंग रिपोर्टर हैं। आप किसी भी चैनल के नुमाइंदे बन सकते हैं, आप किसी भी अखबार का हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी भी रेडियो स्टेशन पे काम कर सकते हैं। ये आपके ब्रेड एंड बटर के लिए होगा और आगे तरक्की के लिए बड़े शहरों में जाना होगा। बड़े शहरों में जाने का तरीका यही है कि आप यहाँ पे इतना नाम कमाएं कि चैनल मजबूर हो और वो आपको बुलाए। छोटे शहरों से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर में बैठे हुए हैं। वो ट्रेंड सेटर हैं। लोग उनके डिबेट सुनते हैं रात को और समझते हैं कि वाकई हमारे मुल्क का रुख, मुल्क का जाविया इस तरफ है। तो आखिरी बात ये कि इस शोबे में बहुत स्कोप है। हम रहनुमाई के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जिन बच्चों को जर्नलिस्ट बनने का शौक है, बिल्कुल बने, पहले डिग्री हासिल करें, फिर उसके बाद फील्ड वर्क सीखें। सहाफत इस तरह है कि जो किताबों में है वो शायद 100% हमारे मुआशरे में वो चीज इम्प्लीमेंट ना हो, इसको फील्ड में सीखना होगा। किताबों में आप रूल्स, रेगुलेशन और बॉर्डर लाइन आपको पता चल जाएगा कि इसका बॉर्डर लाइन क्या है। और मैं अपने नौजवानों को ये भी नसीहत करता चलूं कि सहाफत जो है वो रोब दाब डालने का जरिया नहीं है। सहाफी बड़ा आजिज होता है, वो कुर्सी का तरफगार नहीं होता। उसका काम खड़े होके, जमीन पे भी बैठ के, कुर्सी पे भी बैठ के वो स्टोरी को फाइल करना होता है। जिस इवेंट में वो गया है वहां जरूरी नहीं है कि आपको मतलूबा तमाम सहूलियात मिलेंगी तो आप फिर वो रिपोर्टिंग करेंगे। सहाफी मुआशरे के आंख होते हैं, सहाफी मुआशरे के कान होते हैं। लेकिन अगर एक सहाफी थोड़ी सी भी गलत रिपोर्ट देगा तो वो मुआशरे को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। तो कोशिश करें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक काम करें। ज्यादा से ज्यादा मालूमात आप अपने पास जखीरा करें, फिर उन मालूमात की रोशनी में आपके लिए रिपोर्टिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।
साथियों, हमारे नौजवान हर मैदान में कमाल रखते हैं। साइंस, स्पोर्ट्स, तालीम, हुनर, तहकीक और मुसव्वरी, अलगर्ज ऐसा कोई भी शोबा नहीं जिसमें नौजवानों ने अपने कमाल के जौहर न दिखाए हों। आज मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान इरशाद नूर खटक से, जो कि फन मुसव्वरी में महारत रखते हैं। सिलसिला है हम कामयाब हैं और शामिल गुफ्तगू हैं इसरार खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरशाद साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अपना सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपका ये जो हुनर है आर्ट, इसकी शुरुआत आपने कहाँ सीखी? जी बिल्कुल, मैं 5th क्लास में था कि मैंने आर्ट का शुरुआत किया। उससे पहले भी मुझे आर्ट का मतलब कि थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन अभी जो मुझे पता चला कि मैं 5th क्लास से मैंने बाकायदा इसका आगाज किया, तो अभी तक आर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। और इसी के साथ अगर हम देखें तो नर्सरी या जो हमारे बचपन की जो स्कूल्स होते हैं, उनमें हमें सिखाया जाता है कि आप किताबें पढ़ें या किताबों को सीखें, या मतलब हमें अक्सर ये डराया जाता है कि अगर आप किताब नहीं पढ़ोगे तो आगे बड़ा इंसान या अच्छी फ्यूचर आप हासिल नहीं कर सकते। तो आप कैसे उससे हट के आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, उसी वक्त से आपने प्रोफेशनल सोचा और प्रोफेशनल लाइफ में आपने आना चाहा? असल में किताब हर कोई पढ़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये इस तरह आर्ट इस तरह फन है कि ये गॉड गिफ्टेड थिंग है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये हजारों में से चंद लोगों को मिलता है। तो बस मैं ये समझूंगा कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे तोहफा दिया है, तो बस ये तोहफा मुझे अभी तक चला रहा है। बिल्कुल, जैसे इरशाद साहब आपने बात की है कि गॉड गिफ्टेड होती है, तो आजकल मैं देखता हूँ कि ज्यादा एकेडमीज बनी हुई हैं या ज्यादा ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे भी टिप्स और ट्रिक्स वगैरह बताई जाती हैं कि आप कैसे आर्ट सीख सकते हैं, कैसे आर्ट पे काम कर सकते हैं। आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि आर्ट एक ऐसी चीज है जो सीखने के काबिल हो, ये एक मुमकिन है कि हम उसे सीख सकें? बिल्कुल, ये सीखने की चीज है, लेकिन जो स्टूडेंट है उसमें थोड़ा सा आर्ट का जो है टैलेंट होना चाहिए, ताकि उसमें शौक। आर्ट के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक टाइम और एक शौक। जब एक बच्चे में ये 2 चीजें अवेलेबल हो, तो जाहिर बात है कि वो आर्ट सीख सकता है। आपके लिहाज से ये आर्ट इंसान की जिंदगी में कैसी तब्दीली ला सकता है? मेरी मिसाल आप ले लें कि अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम किसी को इतना काबिल कर सकते हैं कि वो जो भी उसके जहन में आए या जो भी वो देखे, वो अपने हाथों के मदद से एक पेपर पे वो जाहिर कर दे या बना दे। कैसे हो सकता है? इसके लिए बेसिक्स क्या जरूरियात होती हैं कि हम अगर आर्ट सीखना चाहें या हमारे नौजवान अगर आर्ट की तरफ आना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले? असल में अगर देखा जाए, इंसान सबसे पहले अगर अपने आप पे सोचे, खुद ही एक आर्ट है, क्रिएशन है, गॉड क्रिएशन है ना। तो बाकी अगर सारी सोसाइटी में, दुनिया में देखा जाए तो दुनिया भी एक आर्ट है। तो अगर हर लेवल से देखा जाए आर्ट ही आर्ट है, तो जाहिर बात है कि पॉसिबल है कि हर कोई आर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम जरूरी है, बस प्रैक्टिस और टाइम। अच्छा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो है ना टाइम की जरूरत है, इसलिए कि ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल काम करना होगा। बस प्रैक्टिकल काम करते रहोगे इंशाल्लाह, तो फिर आपके हाथों में सफाई दिन ब दिन आएगी। तो आप अभी जो आर्ट करते हैं, इसके आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं या आप जो लोग बुलाते हैं सेमिनार्स वगैरह पे, इस तरह तो इनविटेशन आते होंगे आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, वॉल पेंटिंग होते हैं, मॉडल वर्क होता है, कैलीग्राफी, मुख्तलिफ स्कूलों में काम करते हो, लोग के घरों में जाके 3D काम करते हो, इस तरह ऑर्डर मिलते हैं, स्केचिंग वगैरह सब कुछ। तो इसका बंदे में थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए, तो बहुत स्कोप है इसका। अच्छा, और आपको किस चीज पे कमांड हासिल है? जैसे कि इसमें स्केचिंग आ गया वगैरह और डेकोरेशन टाइप आर्टिंग आ गई, इसमें इनमें किन किन चीजों पे आपको कमांड हासिल है, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं उसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो सारे लाइंस टच किए, चाहे स्केचिंग हो, ऑयल पेंटिंग हो, वाटर कलर हो, कैलीग्राफी हो, सब कुछ, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, मुझे सब पे कमांड हासिल की, क्योंकि मैं मतलब कि बचपन से काम करता तो हर एक लाइन को मैंने टच कर दिया। लेकिन जो मुझे पहले से शौक था वो कैलीग्राफी का था, और अभी भी मैं कैलीग्राफी शौक से कर। अच्छा, और इरशाद साहब, आपने ये आर्टिंग की शुरुआत कहाँ से की? मतलब कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये आर्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए और मुझे करना चाहिए कि मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ?
یہ شروعات تب ہوتی ہے نا جب بندے میں اپنے اندر مطلب تھوڑا سا صلاحیت ہو، تو کچھ لکھنے کا شوق ہو یا کچھ بنانے کا ڈرا کرنے کا شوق ہو، تو تب سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بس میں یہ کر سکتا ہوں. تو اسی ٹائم سے مجھے اندازہ لگا تھا، بس اسی ٹائم سے ابھی تک سیم کام کر رہا ہوں. اچھا، زبردست. اور اشار صاحب، جو ہم جانتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے کہ آپ آرٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہنر حاصل کر چکے ہیں، جس طرح کہ اس میں فن آ گیا، آپ ربابسٹ بھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس کی طرف آپ کیسے آئے؟ آپ کی سوچ کیسے تبدیل ہوئی اس کی طرف؟ اصل میں بالکل یہ بات آپ ٹھیک کر رہے، میں کبھی کبھار شوقیہ اپنے لیے رباب بجا رہا ہوں. اچھا. ہاں، کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا فریش مائنڈیڈ ہوتا ہے. ہاں، میوزک کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے نا. بالکل. تو رباب کبھی کبھار اپنے لیے بجا رہا ہوں، باقی نہ فیملی ڈومیسٹک پرابلم کی وجہ سے اتنا کسی پروگرام وغیرہ میں نہیں جا سکتا. ہاں، فریش مائنڈیڈ ہونا چاہیے. جیسے کہ رباب ہمیں بہت مطلب ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فریش رکھیں، ہماری کریٹیوٹی اس سے بوسٹ ہوتی ہے. اور شاہ صاحب، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آرٹنگ کے ساتھ ہی آپ کی کیا مصروفیات؟ آج کل تو بس تقریباً 2 مہینے پہلے یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا اور ابھی الحمدللہ میری جاب لگ گیا APS آرمی پبلک اسکول کو ہارٹ کینٹ میں. اچھا. تو ابھی ادھر بھی آرٹ ٹیچر ہو، آرٹ ٹیچر سلیکٹ ہو گیا میں. اچھا، زبردست، ماشاءاللہ. ادھر کیا پڑھاتے ہیں آپ آرمی پبلک اسکول میں ایز اے آرٹ ٹیچر؟ ایز اے آرٹ ٹیچر تو سب سے پہلے جو بگنر اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو میں بیسک آرٹ سکھاتا ہوں، بیسک ڈرائنگ وغیرہ، ڈرائنگ کے ٹولز، اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو واٹر کلر ورک، کیلیگرافی، آئل پینٹنگ، اس طرح کے مختلف ڈیزائننگ. تو بس انشاءاللہ سب اسٹوڈینٹس بھی ٹیلنٹڈ ہے اور میرا بھی یہی حال ہے کہ سارے آرٹسٹ بن جائے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. انسان کو کتنی ضرورت ہے کہ وہ آرٹ کی طرف آئے، اور لوگ اس سے ہٹ رہے ہیں یا لوگ اس کی طرف لوگوں کی دلچسپی وہ ادھر آ جائیں اور آرٹ سیکھیں؟ اصل میں ہر ایک بندہ آرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، انٹرسٹڈ بھی ہے، لیکن کسی کو اپنے اندر کا پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کروں. ایک آرٹسٹ جب کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آرٹ دیکھتے ہیں. لیکن اگر میں ایک دوسرے ہنرمند کا، ایک مستری بھی ایک ہنرمند ہے نا، وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے، اگر وہ دیوار بناتے تو کوئی اسے نہیں دیکھتا ہے. لیکن پینٹر آرٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایسے لوگ واو واو کرتے ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہوتے، کاش کہ میں بھی اس طرح کر. اب تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مستری کے پیچھے کہہ دے کہ کاش میں بھی اس طرح دیوار بناؤں، میں بھی کوئی دل میں کہہ دیں. لیکن میں جب آرٹ کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کاش میں بھی اس طرح کروں، مجھے بھی طریقہ سکھائے. تو یہ بہت انٹرسٹڈ فیل ہے. ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے لیکن پالشنگ کے لیے کوئی وے نہیں ان لوگوں کے پاس. مسئلے مسائل کون کون سے پیش آئے آپ کو؟ مطلب جیسے کہ انسان میں اگر کانفیڈینس بھی اس کے لیے ہونا چاہیے، اگر انسان میں کانفیڈینس نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہو گے؟ کوئی اگر آرٹ کر رہا ہو اور جس طرح آپ نے کہا کہ پیچھے کراؤڈ بنی ہوتی ہے، لوگ آرٹ دیکھتے ہیں، آرٹ دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں مسئلے مسائل کون سے درپیش آتے ہیں؟ میں تو اگر سچ بتاؤ آرٹ کے ساتھ بہت پیار رکھتا ہوں، پیار کے ساتھ اپنا فیل کر رہا ہوں. تو مجھے تو الحمدللہ ابھی تک ایسے مسئلے نہیں ہے، کیونکہ جو کام پیار سے کرتے ہو، نیک کام کرتے ہو، تو اس میں پیار جب ہوتا ہے تو بہت اچھی طرح مطلب آپ کا کام ہوتا ہے. لیکن مسئلے مسائل تب بنتے ہیں کہ جب بندے میں کانفیڈنس نہ ہو، خود اعتمادی نہ ہو، تو اوبیسلی آپ نہیں کر سکتے. اور ارشاد بھائی، جو بھی اگر اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی شخص ہے، وہ ایسا آرٹ اس کے اندر ہے، ایسی مطلب گاڈ گفٹڈ کوئی چیز ہے اور وہ ظاہر نہیں کر سکتا، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کل کے دور میں کوئی ہے گورنمنٹ یا کوئی اور جو اسے سپورٹ کرے کہ وہ اسے فرنٹ میں لائے جائے؟ بالکل. ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک ماں باپ کا، پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے. لیکن ہر ایک میں مطلب کہ ہر ایک گھر میں ایک نہ ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں. وہ اس ڈر سے یہ نہیں کہتے کہ میں آرٹ میں جاتا ہوں کیونکہ اس کے فیملی ایشوز ہوتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس طرح آرٹسٹ ہو، وہ آرٹ میں آنا چاہتے ہو، تو پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہاں اسے آرٹ کے لیے بھی ٹائم دیا جائے. اسٹڈی تو ہر ایک کرتے ہیں، چاہے میل ہو فیمیل ہو، لیکن آرٹ کے لیے اگر ٹائم دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھرپور اپنا سوسائٹی کا ایک مطلب کہ رول ماڈل بن سکتا ہے. بہت شکریہ ارشاد بھائی آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. تھینک یو. ساتھیوں، ہمارے پروگرام کا آخری سلسلہ ہے ذوق جواں، جس میں آپ نوجوان فنکارہ فرح یاسر سے گفتگو سنیں گے. یاد رہے کہ ہماری یہ نوجوان فنکارہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہیں. بہت سریلی اور میٹھی آواز سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. 3 زبانوں یعنی اردو، پنجابی اور پشتو میں گاتی ہیں. تو سنتے ہیں ان کی گفتگو. شریک گفتگو ہیں کلیوال خٹک.
فرا یاسر، ہم آپ کو ذوق جواں میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت. ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے موسیقی کا آغاز کس طرح کیا؟ موسیقی کی میدان میں آپ کیسے آئیں؟ مجھے تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں کہ میں سنگنگ میں ہوں. 4-5 سال ہو گئے کہ آپ نے موسیقی کے میدان میں قدم لیا ہے. موسیقی کی طرف آپ کس طرح آپ کا رجحان پیدا ہوا؟ میں چھوٹی تھی بچپن میں تو میں گایا کرتی تھی اسکول میں، چرچ میں، کیونکہ میں کرسچن چرچ میں گایا کرتی تھی. اسکول میں کمپٹیشن گایا کرتی تھی، اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی میں. اس وجہ سے پھر مجھے سب نے کہا کہ اچھا گاتی ہو، اور اس وجہ سے پھر مجھے خود بھی شوق ہے کہ میں گاؤں. اس وجہ سے پھر میں نے سنگنگ کی طرف رجحان کیا. اچھا فرا یاسر، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے ابتدائی تعلیم سینٹ جوزف کانوینٹ ہائی اسکول سے کی ہے، اور ایسا ہوا کہ 9th میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد 9th کے ایگزام دیے تھے، پھر اس کے بعد میری شادی ہو چکی، پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ملا مجھے دوبارہ پڑھنے کا. تو آپ کس قسم کے گانے گاتی ہیں؟ میں زیادہ تر غزلیں اور سیڈ سانگ اس ٹائپ کے زیادہ تر گاتی ہوں. اچھا، فوک سانگ بھی گاتی ہیں؟ نہیں. کون سی زبانوں میں آپ گاتی ہیں؟ میں زیادہ اردو اور کبھی کبھار پنجابی میں. آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ ہماری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن ہم اردو بولتے ہیں. پشتو سانگ بھی گاتی ہوں. تو اب تک آپ نے کتنے گانے گائے ہیں؟ میں نے تقریباً 14-15 گانے ہوں گے میرے پشتو کے. کوئی 14-15 گانے اب تک آپ نے گائے ہیں. آپ اکیلے اپنے ساتھ گاتی ہیں، میوزک کے ساتھ گاتی ہیں، یا لوگوں کے سامنے کسی محفل موسیقی میں آپ نے گائے ہیں؟ یہ ذرا بتائیں. یہ میں نے اسٹوڈیو میں گائے. اچھا، ریکارڈ کیے ہیں؟ ہاں جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ مستقبل میں آپ موسیقی کے میدان میں ایک مشہور گلوکارہ کے طور پر ثابت کروا سکتی ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں جی. آپ اردو گانا بھی گاتی ہیں اور ساتھ میں پشتو بھی گا سکتی ہیں جی. اگرچہ پشتو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، پھر بھی آپ گا سکتی ہیں. تو اگر کوئی پشتو والا گانا آپ سنائیں. جی کیوں نہیں. عشق زتبا دکرم عشق زر سوا دکرم نور بدر پسواینزا نور بدر پسوایم سمرچ دردوناو راکڑ پخندا سرا سمرچ دردوناو راکڑ پخندا سرا عشق زتبا دکرم عشق زر سوا دکرم نور بدر پسوایم زا نور بدر پسوایم. آپ کو پرانی موسیقی پسند ہے یا نئی موسیقی؟ پرانی بھی پسند ہے، نئی آج کل وہ بھی اچھی ہے. اچھا، ایک گانا ہم سامعین کو سنواتے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے؟ جی.
اچھا فرا یاسر، آج کل آپ کے کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل یہی ہے بس گھر کے کام، بس یہی. سنگنگ تو میں کرتی ہوں گھر پہ، پریکٹس میری ریگولر ہوتی ہے گھر پہ. ٹائم نکالتی ہوں اپنے لیے بھی تاکہ میں اپنے آپ کو بھی پریپیئر کر سکوں. اچھا، تو آپ کی طرح جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ان کا شوق ہے، جو بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں تو ان کو کرنا چاہیے، اور اپنے شوق سے اور کیا کہتے ہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پھر بھی آگے بڑھنا چاہیے. کچھ بھی کر کے کبھی نہ کبھی وہ منزل ہمیں مل ہی جاتی ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں. بس یہی کہنا چاہوں گی. فرا یاسر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ہم نوجوان کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنی میزبان عالیہ خان کو، پروڈیوسر کلیوال خٹک کے ساتھ ریڈیو پاکستان کوہاٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اے جوان جیت ہے تیرا نشان، اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان، اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان، اے جوان ہے تو ہی پاکستان. جب تک ہے جان میں جان تو جوش کو رکھ جوان، اے جوان. ہم کو ہے یقین، آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، کسی میں اتنا دم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں، اس کا ہم کو ہے یقین، جا وطن پر مار دے، ہوگا ہم کو غم نہیں، رشتت کرے گا سارا زمانہ جب تک رہے گا جہاں. اے جوان اے جوان